So first is hugging. Hugging in a ship is longitudinal bending stress when the hull bends upward in the middle, like an arch. Because of excess buoyancy, ship or heavy loading at the bow or stern. And so countering the hugging stress on a ship. So you need to balance the cargo bullies by concentrating more weight in the center or in the midship and less the ends. Using loading computer to monitor bendings moments and adjusting bullies tanks. So the second one is sagging. Sagging is a type of longitudinal stress where a ship hull bends downward in the middle. This typically occurs when the center of a ship in a wave truth, even when the cargo concentrated heavily ship. So kaning hugging and sagging pareha ra ni sila. Pareha ra sila nga stress. Ang kalahian na nila is ang hugging, ang mga bugat nga mga karga naa sa stern or sa bow. Unya ang sagging, ang mga karga is naa sa tunga sa barko. So the third one is shear force. Shear force is a primary example of shear force stress in a ship and the vertical standing tendency of the hull caused by uneven distribution of cargo weight and buoyancy. So, to counter the shear force, likayan ang concentrated loads. Ayaw ibutang ang tanang bugat nga karga sa usa lang ka dapit. So pananglitan sa tunga ra or sa tumoy ra ka sa barko magbutang og mga bugat nga mga kargamento. So dapat butangan po nimo og mga bugat nga ay mga karga sa una sa barko kay og sa tunga ra og sa likod. So di man balance mo nay kasagaran nga may tabo para magkakuan og shear force sa barko. And so the fourth one is torsional stress. Torsional stress in a ship is a twisting motion similar to wearing out a cloth, carried by equal force acting on the hull longitudinal axis. So to encounter the torsional stress, ang torsional stress is pagtuyok o twisting sa barko. Usa ka grabe nga persa diin nga atubangan og luyo sa barko. Nagtuyok sila sa magkalahi nga direksyon or usahay tungod sa dili balance nga kargamento or tungod po sa mga dagkong balod. And so the number 5 is stress. Painting stress on a ship refers to the physical force that case vessel protective coatings to degree cracks or fail. Unlike land-based structure, ships are dynamic environments where the hull and decks are in the constant motion. So to counter sa painting stress sa ship, dili basta-basta magpintal, dapat limpyo ang puthaw aron mapilit og maayo ang pintal bisan mag-uyog ang barko. And so the number 6 is pounding stress, so also known as slamming. Happen when a ship bow or front sa barko rises out of a water due to heavy waves and then slams back down into the surface with a massive force. So moto ang pounding. To encounter the pounding stress, kinahanglan og paspas nga lihok aron dili maliki ang puthaw o mapakpak ang pintal sa unahan sa bahin sa barko. So the last one is racking stress. It's a type of transverse or sideways structural distribution that occurs when a ship rolls in a seaways or hit by waves on its sides. So to encounter like paggamit og transverse or bulkhead,
Kini ang labing epektibo nga depensa batok sa rocking. Ang lig-on nga mga bulkhead naghatag og rigidity aron dili dali malubag ang tibuok structure.